ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni unyazi lwezulu. Ngiyagijima bangcwele ngichazile ekseni. Ngiyabingelela abashumayeli abahle basezulwini nabakhokheli abahle basezulwini. Nehamente yonke eyingcwele yasezulwini. Ngibingelelana neinkonzo eyikhona phakathi kwethu ezizivakashele. Namalunga nje omphakathi akhona azothamela indaba enkulu eyafika emhlabeni kaShembe. Ngicela ukuba mfishane kakhulu ngoba bengicelile ukuthi ngo2 mhlambe sibuyisele ezulwini inkonzo kubashumayeli. Ngiyacela unyazi lwezulu lungenze ngibe mfishane kakhulu. Ngumuntu omthandayo uShembe. Othi uma ekhuluma ngoShembe ngathi kungasa. Engathi ngaze ngivula indlebe yomuntu uthi ungizwile uthi ngitheni. uShembe uNkulunkulu. Ma la ngisuke mina nje ngisongahlangana nami enkandla noma esho uma ungibona ngivula umlomo ngisuke ngikhuluma ngoShembe. Kukancane ngikhuluma ngenye into. Kusukela endulo sizothi namhlanje intsha ayazi ayithwala uShembe ngeqoma. Ngoba yikho enye into ekhona emhlabeni ngaphandle kwaShembe. MaNazaretha asezulwini sizobonga kakhulu singabantwana benabasho umsebenzi omhle kangaka esiubonayo emehle sizwe sasingazi ukuthi nathi enkandla ngake kube nje. Sekulele kithi. Zisho njalo ingoma zomaskandi itilele kuwe mntanami. Ufikile kuShembe enkandla sekulele kuwe mntanami. Ukuthi uyayifihla noma uyayiveza wena. Ukuthi uyayiqhatha ngoShembe noma wena usalandela ngasemumva indlela inde kangaka. Ngoba kunabalandela ngasemumva kukuhle kanje bona balokhu belandele ngemuva akafuni ukuvela. uShembe akafihlwa. uShembe uyaveza uyayikhulumela yena mayibonga inkosi. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngangifunda ezikoleni zamandiya. Ngesikhathi sethu ngemihla yaphambilini. Ngingabuka kumncane sekuluhlazana nje. Engathi kuyingane ngikhulile impela. Ngiyabonga ngcono inkosikazi eNhloshane. Ngiqhamukile ngiluhlazana lokubiyela kunzima ngifuna indawo yokuhlala. Igcwele imizi ngiqhamuka noShembe akade ngangiqhamuka mathele uhlazana lukaHledlevani fudla amavununu ngaqhamuka ngihamba nanayi insizwa yakithende ngathi ngiqhamuka wathi lo mama ningabaphi batawa msekugcwele la ekhaya ngathi kulungile ma hambani niyaphesheya kothukela sathi masiwela sezingalithi buyani uyanibiza uma wathi lo mama nikhonze kuphakameni batami sathi yebo wathi angiyalithanda lolu hlazana Kanti kade kwenzeka imanga ngifunda esikoleni samandiya ngiyezwa bampongoloza njalo ngolwesini inkonzo. Siyampongoloza njalo kuneklasi la kuhlangana khona amabandla. Ngase ngivakasha ngelinye ilanga ngathi ngalifica likhi ibandla lasekuphakameni. Ngiyadinwa wasethi mina ingobani kushuthi singamavanga. Ngase ngimemezela ngicela ngathi ngolwesine ngizohamba ngekuthisha omkhulu ngiyocela iklasi kulolo klasi lelo kuzosonta inkonzo yamaNazaretha bothi besontele einkonzo zabo nathi uShembe siyamemeza ngale. Kwathiwa siyokwesibone yavalwa lawo maklasi kwagcina kuyiklasi likaShembe. Selifikile uhlazana. Ngathi ngifunda kuleso sikole ngonyaka wokuqala ngifunda u6 ngiphuma emakhaya ngingane yasemakhaya ngafike ngalethwa phambi kwaMangisi ngathi ngeke ngikwazi kuyimela lethu ngikhuluma isilungu zonke izinsuku ngase ngishaya ucingo
Neinsizwa siba u12 ngashaya ucingo ngalweqa ngathi ngiyofuna isikole sabantu abamnyama wathi baba ngikuhambise kumangisi mntanami ngiyofuna imfundo engcono ngahluleka ngathi bengibuya ngakusasa sase sinikwe incwadi ezibomvu sonke soba u12 kwathiwa sixoshiwe suspendiwe ubususpendiwe kuthiwa buya nomzali noma mbe ohlala insuku wathiwa thina sixoshiwe ngeke siphinde sifunde kule sikole ngikhuluma ngoShembe manje amen hawu ngeke siphinde ngizothini bahambaza abafowethu sasizalwa zinhla ngizofika ngiriporte ngithini kubaba kuthiwa ngixoshwe bekade ngenzani yinoni mkhuba mulu kwequcingo ngibuye emakhaya ngisichaza sengifika ngeqincingo ngithuthana nabangani kwaba kuphela kanjalo unyaka uOctober kuyobhala ucabanga ngixoshwe ngoOctober ngaphinda usithathe phese isikole soqala ngonyaka ozayo ufile unyaka ngizothina ekhaya ha kambe nginoshembe isho njalo inyanga yezulu bangwele ithi emhlabeni ithi kuyofica thina boShembe ithi ezulwini ithi yofica thina boShembe ithi kusho mina uShembe wesithathu amen haw angisafundi awulaphela u2 weeks ngixoshiwe yaphela lesithathu kwasondela kufinal exam manje uthi kuyabhala ngizothini ngase ngitshelwa insizwa nje yakwethu eLinazaretha yathi hayi biyela ake siye lapha embelebeleni esiguqweni ufike ubike ukuthi uxoshwe ngathi wena udlala ngoShembe wena ngoba uzwile kuthiwa nginikwe incwadi ebomvu ngeke ngiphinde ngibuye laba bengixoshwe nabo bebefika uhlukene ubuzalwa ekhaya imizi ayifani yabo nje ubuxoshiwe ubuzalwa intombazana noma umako wabakoti abasebasha ma ngixoshiwe esikoleni evele ekhala ekuthathe yokukhulumela mina kwaphela 3 weeks ngaze ngibike ekhaya ngoba ngizothini ngizobika kubani ubani lo ngizalayo ngequcingo ngase ngibikela into yasezulwini ngigangile ngingane ngathi Shembe ngigangile angisazi ngizothini yathi into yasezulwini ngizokuphendula yafika ngilele ehostela kwaMashu ngimncane ngifunda u6 ngakhuluma noShembe yathi vuka ekseni uhambe esikoleni ngathi mina Nkosi yamakhosi ngizokwenza njani ngoba bayanqatshwa phambi kwami laba ba11 uvele kufike ejike nomama kuthiwa abawufuna esinye isikole yathi Josezulu angihamba uthe mfowethu ngiyonikela yafika yathi angihambe ngesikoleni ngithe mangifike ekseni ngayifika insizwa ezu11 ngo12 nabazali bazo seyiphindele emumva ngafika ngase ngahlala ngathi ngizokwenza njani ngizothini kuthe khona izwe lithi angize mina ngase ngibabize akwade ngahlanya ngoShembe ngathi uzalilana ba11 wazani kimi mhlawumbe ngimncane kunabo bonke bafika bakela asethi mina bonke abafuna ukungena esikoleni bebuyiswe asiguqe sithandaze manje mase ngibiza igama laShembe mase niyalalela ningasho lutho kothandaza mina kwathiwa qo insini kwathiwa kuvele ethi uNkulunkulu ubiyela uShembe la kwaBest hawu insizwa yakwalanga yaguqa yathi biyela akasiguqe ngathi sigumula icathu yama-traffics sawagumula nami ngangithatha as a joke ngathi ngiyadlala saguqa sobabili ngase ngithandaza mina ngathi asibheke enkosini ngathi thani amen kulo mfana basibuka labihlweni wathi behleli kanjalo izwe lamandi abantu abamnyama beke ubumuntu omnyama umfundi kwaqhamuka indoda egqoke icathulo zeparabellum ibambathini welinhle yaqhamuka yeza lensizwa yathi bisi kanje ngase ngikhuluma ngathi mina langa wathi biyela ngathi lensizwa lena iyona ezofika esikoleni ithunywe uShembe amen angangidlalela ngithi konke angikwenza ngathi ngiyadlala
yathi bimali ensizwa yathi bafana anifundi ngani ngathi mina baba sixoshiwe yathi kwenze njani ngasakuseqa esikoleni ngathi baba siyacela usize ungene wena baba uzothi ubiyela mina ngizala ubiyela wena baba uzothi ubiyela bathi laba we nathi njomama sebejikisiwe no baba bethu ngathi mina baba uzothi ubiyela ngathi ukhonza phi yathi ngikhonza ebuhleni ngathi awu babuzekini amen babuzekimi wena sasa singena lensizwa kaNgcobo angiphindanga ngayibona kusekumele namhlanje angiyazi ukuthi ethi isonto emhleni angiphindanga ngayibona kusekumele namhlanje ngikhuluma ngento yeminyaka sangena noMapholoba ngase yasala ulanga ngathi welanga ngathi ngathi uzothi umshana wakho uzothi umshana uNomo wena athi uthandaza nami ufuna sitshele labo ukuthi uShembe uba sangena noNgcobo yathi bingena ilokho kuphela kukho kunye kodwa uShembe wafika manje ngibuye esikoleni kwaqhamuka uNgcobo thebe ngena ngaphakathi kwaTata uthisha omkhulu wathi uMr Biyela indoda ehlonipheke kanjena sahlala noNgcobo wathi ingane zenzani kodwa zikuphoxa wabiza uthisha uclass teacher wami wathi buyisela lokho idatabase nolanga bebuyele befunde ungakhulumi lutho Biyela ingane ziyakuphoxa uhloniphekile wena ithi lensizwa engizalayo ngelinye ilanga ayikho enye inkolo ekhona emhlabeni noma akekho omunye uThixo ngaphandle kwaShembe yathi nobe senidlalela khehlabeni kenasuka kuShembe wathi bengisasho njalo yahamba emhlabeni hawu ngisenethemba lendoda ingitshela ngoShembe zonke izinsuku ithi inyanga yezulu emhlabeni ithi khona thina boShembe ithi emazulwini ithi khona bothina boShembe ngiyabonga bengibona omama begoqa izandla ngalana behleli bangikhumbuza inkosikazi yakwaNtsiba engaguqa nje bangiguqela namhlanje khona enhloshana ngithebe ngibuye ngayifika isigqoko 14 amen nenhloko ekhanda ngoba ngayitshela ukuthi ngizodribula manje khuluma ngoShembe manje bungihlula ngokuzo kwakho manje khuluma ngathi siyahlanya thina ngoShembe siyedlula futhi ozwile uzwile ongazwanga ngokwakhe kodwa thina imizi yakheka ngoShembe amen namhlanje ngikaniwe angazi ukuthi kwenzeka kanjani ngaqala kuShembe ngingenalutho ngathi Shembe ngifuna unkosikazi yahleka into yasezulwini yathi unazi inkomo ngathi Shembe asikho yathi inkosi kubusise amen Suthe kufanele udwendwe lume sabanzima izinto ngafonelwa abantu kwaJoza Biyela uzothola inhlanga inkulu leto iletha ngakithi inhlanga ngathi mina ngazindela ngathi inhlanga lokhu ngazalwa ngaze ngiqabe sengizogqaba namhlanje bathi mina kuzo hayi ukhona uShembe ngakwenzeke lutho amen hawu thwaleni isimanga imvamisa bekumcimba amaNazaretha kuke abashumayeli bachele esicawini thina ke ngancaba inhlanga sakhohlwa ngisho ukuchela akwenzekanga ngisho babengathandana abantu babephuthazana ufuna muphi uShembe aze ngibone ukuzwana kwabantu onjeyana ngaze ngichele ngaze ngigcobe ngisha amafutha ke akukho engakwenza ngancaba ukuyocaba ngakhohlwa ngisho ukuchela kokhona ngisho ingungulu usitesa senza ukugiya nje amen yona into ezayenze ngayibona ke nomtsizo ithi ke lensizwa sihamba manje ithi sala kahle kuphakama ithi lamhla siyakushiya ithi siyakumanga kumazwe ngamazwe ubaba engizalayo ngakhohlwa yabiza umfowethu yathi funda nasi isihlabelelo wasifundwa umfowethu uthe besifunda sibhala ukuthi sala kahle kuphakama namhlanje sesiyakushiya siyakumazwe ngamazwe yathi ngabafundisi okhehla abazotshela onina akakhulu wathi yenza wathi silele nekuseni sambamba sathi semphuthula uhambe emhlabeni ade sho sohlabela kushiya ikholo elangitshela ukuthi ungalala ungathandazanga kuleli bandla yathandaza ngathi ngizoke ngibone ngaye waze wahamba umntakatshakase angikhumbuli lishone ngaze ugqoka umNazaretha kwenza thina senza njani emakhaya Etayiki tekhona emhlabeni njengoShembe niyangizwa ngithini wathi behamba wathi sala kahle kuphakama wathi lamhla siyakushiya siyakumaza ngamazwe phila kwasengeke emhlabeni
uthe mayamba ngafonelwa inkosikazi yakithi ephilayo usakhona umsombuluko uzohamba ngolwesine ithi inkosikazi unjani ubaba wakho nithi uyatshantshamba ugcwele impilo uthi hayi ungamtsheli mntanami ngikutshela ngoba umncane njalo ngoba uyiNazaretha indaba enkulu engiyibonile uthi ngibona ubaba wakho ithi esedlulile emhlabeni uthe uma esedlule emhlabeni uthi hamba endaweni ekuhlaza uthi endaweni enhle ekuhlaza ethi kumushembe inyanga yezulu le ade ngikhuluma ngayo ithi emhlabeni ithi kukhona thina boshembe ithi emazulwini ithi kukhona thina boshembe ubungakhona lokho ekushayo oza futhi uzobuza kithi sikutshele ngoshembe ithi ngimbone ethawuza umntaka Ntshangase uthi ngambuza ngathi uyapi na Ntshangase wathi sesiyahamba yathi sekukhalile icilongo yathi sesibiziwe ithi imili inyanga yezulu iphethe ibhuku elikhulu ikhona lonke emhlabeni u14 u23 u25 ayikumakhaza ngiyobona mhlala balele u23 hayi anguvulanga ngeke ngisawuvala abantu sebenemthetho nje kuleli bandla uze kuthiwa uya ngayo 23 bengisemsebenzini izolo nguvulanga nje uyafisha izathu ubusemsebenzini wangakwazi uvula uvale phela ngicela ungiphathele ibhuku unginikelele akusahambeki idemoni nathi jasezulwini yahamba indoda yakwaNtshangase yahamba yafika uthi wambuza wathi Ntshangase wathi wenzelani lapha yathi ushembe wathi yini lephethe ushembe wathi ibhuku lemsebenzi lapha la khona abantu bakhe abathandayo abagcina imithetho yakhe uthi wathi nawe uyakhona na wathi hayi ngiyakhona mabiyela ngiyobona khona umkhokheli wasekuthuleni lowo niyamazi wayibona lonto nimbuze ngingasekho mina ngisedolobheni benhlala naye enkandla nimbuze hayi uthi uma befika ebhukwini bashona ngapha abanye ushembithi into yasezulwini ungalezinde zeseMaritzburg ayilingani nezamaphekula ithi into yasezulwini uthi vele ichila izingalo ithi into yasezulwini uthi zikhashe insizwa zishona ngapha uthi ikhashe intombi uthi sengiyagubhazela ngithe yakwethi ngabizoshona ngaphi uthi wathi ngimbuza ukuthi abashona ngapha ithi abalahliwe ithi abashona ngapha ithi lithethiwe icala uthi yafika into yakwethu ngayibuka uthi ebifika yaphenqa uthi uNkulunkulu waliphenqa ibhuku sifikile yakithi uthi ngayibona ithi qhikiza ithi ngesandla imsayinela ukuthi thina sesiye emazulwini uthi hamba yathi selithethiwe icala emhlabeni wonke akekho umunye ushembe bakithi esingakhuluma ngathi khuluma ngalozo ndaba amen ngiyaxolisa bafowethu ukulula ngiyaxolisa ukulula vele kuvula amashalovu awu angisho ukuthini kodwa nithi nqaphu ngakuzakwethu Nkosi kusenekuzeni